Okay lo guys, may adlaw no. Welcome sa akong profile. Hatag na sa tag ko bubbles no. Yeah, congrats kapon guys no. Dessert dita sa 720 ug 693. Congrats sa naka-pick up guys. Okay, recap ta sa resulta no sa dili pa ta maato itong mga combination. 181 no sa alas 2 ato ning nahatag itong niyaging adlaw no. Dili ta ni sa adlaw guys. Pagka alas 5 nag 720 daw pag crumble ani no niya pagka alas 9 693 iswerte gipon tani guys no. Congrats sa naka-pick up sa 720 ug 693 guys. Okay mo na yung gaptain o mirror no, pwede mo pick up guys, especially sa 380. Okay, missing number karon guys no, 45 ra ang missing number. Pwede nyo parisan guys ha, pwede mo mag 450 or mag 451 or 451 guys no sa missing number. Arita sa itong pamintain, 2 days pamintain guys. 708 519 o 714 guys. Pwede mo mag 718 no, pa-slide sa 708 guys. Sa 519 pwede mo mag 509. Sa 714 pwede mo mag 704 guys. Ang 0 ra ug 1 may atong mga pa-slide no, atong gipa-slidean atong gisindot. Oh, apel na kan. Magdami na butang dito. Okay guys, pamitsa karon kano guys no, basta na i 03. Basta na i 03 pamitsa na isa guys. Pwede mo mag 039 or 073 no. O ipa-slide niyo ang 073 guys, pwede mo mag 173. Okay, o sa nga double mo ni atong double guys. Double 818 878 o 727 guys. Ug natay eskalera guys nga 809 o 123. 809 o 123 guys. O double na to guys no, 818 878 o 727. 818 may akong ganano sa double. Pili na ka. Oh, manaw na. Okay, hearing number guys. Arita sa hearing number no. Mga mga hearing number kami guys no. Permahanan ito. Balito na rin. 619 pwede nyo 609 no pa-slide. 092 no, pwede mo mag 192 guys. 812 pwede mo mag 802 no pa-restock. O 938 092 may atong pinaka best one no sa hearing number. Okay, atong mga best kombi karong adlaw guys mo no 628 168 o 419 guys. Kung inyong gusto pa-slidean pwede mo mag 068 sa 168 o sa 419 pwede mo mag 409 guys. Okay mo na itong mga best combination karon guys no. O gusto ka pa on the spot guys 739.